A polícia francesa prendeu já para interrogatório as pessoas mais próximas do suspeito pelo ataque desta manhã nos arredores de Lyon. Identificado como Yassine Sali, 35 anos, trabalhador numa empresa de entrega de garrafas de gás, esteve já referenciado por ligações aos salafistas, um dos ramos mais radicais do Islã. Ce sont les enquêteurs qui vont déterminer le profil de cet individu qui a été interpellé, un certain Yassine Sali, dont on sait qu'il était dans la mouvance salafiste puisqu'il avait été effectivement inscrit sur la fiche S, Sécurité, Sûreté de l'État, en 2006. Et le ministre de l'Intérieur nous a appris que cette surveillance avait été levée en 2008. Alors effectivement, on peut s'interroger sur la manière dont sont levées ces surveillances, surtout que c'était déjà le cas pour Mohamed Merah et Medine Emouche. As últimas informações indicam que Yassine chegou às instalações da Air Products, filial francesa do grupo norte-americano que comercializa gás industrial, pouco antes das 10 da manhã, entrou nas instalações com um veículo devidamente autorizado e lançou a grande velocidade o carro contra um dos depósitos de botijas de gás, provocando uma explosão. Segundo a polícia, o atacante decapitou o chefe da sua empresa, que viajava com ele, e colocou a cabeça do homem no gradeamento entre bandeiras com inscrições islâmicas. Acabou neutralizado por um dos bombeiros que responderam ao alarme de fogo. Este atentado provocou já o aumento do nível de alerta antiterrorista. Que le plan Vigipirate est partout à son niveau maximum, sauf là où nous l'avons encore placé à un stade supérieur avec l'alerte attentat en Rhône-Alpes pour 3 jours. Que nous déployons des centaines, des milliers de policiers, de gendarmes, de militaires dans le cadre notamment de l'opération Sentinelle, parce que c'est notre devoir et que les Français ont confiance dans les forces de sécurité qui se déploient pour assurer leur protection. Não se sabe ainda se foi um ato isolado ou organizado por um movimento extremista. A ação terrorista acontece 6 meses depois dos atentados de Paris. A nova lei antiterrorista e os planos de vigilância em vigor levaram já à detenção de centenas de suspeitos e à identificação de quase 2.000 pessoas ligadas aos jihadistas em França.